हेलो हाय फ्रेंड आपण को पिंटू डॉल ओडिया लाइफस्टाइल को बहुत बहुत स्वागत। आशा करें आपण बहुत भले थे मुझे बहुत भले अच्छी भले तो ना कारण से ये चैनल को सपोर्ट करूँ चैनल से मैडम वीडियो पकाते पूरा फास्ट चैनल यहाँ खोला जी लोग सपोर्ट कर रेगुलाली वीडियो आसो प्लीज सपोर्ट करूँ सब्सक्राइब करूँ बेल आइकन को दबाई दिंतु कारण आम प्रत्येक वीडियो आप पाखे पहुँची पारे। मुझे बांगलोर थी भी आसी जस्ट हाथ भी फ्रैक्चर हो घर को रेस्ट में आसी तो रेगुलाली आम ये चैनल वीडियो आसो आप देखिए। ठाकुर खाई ना खाई खाइबन खाइबन लोग बड़ झील मन शोची सान ये माँ चिपी दूसरी एत भल पाया हाँ पछुआ माँ भल पाऊँ खापे कौन कर खाइबा कहला इपी इपी गले नहीं आइले इपी खाता हेलो फ्रेंड्स देखिले कि आपण मैंने समझ देखिले सारे आसुन घर को हाथ फ्रैक्चर हो ना से पलि आस मेडिकल देखेले किसी भी भल है से पलि आम जो सेक दि जाए से देवाई ब्यागटा सजड़ा मैंने कालठू आसिले काली सन्ध्या बेलू से ब्याग से थुआई कोड़िया पड़े से ब्यागटा तार से थुआई ना ना आज जहाँ रखीदेवार अच्छे ये सार्ट हरिका सब भांगिकिना मुझे थोई दूसरी सार्ट फार्ट तो किसी पिंधार ना बाहर ब्याग्रे कहीं पड़ी धूली फुली हम तो सब गटेज भांगी थोदेवी आ ड्रेस भंगा स्टाइल देखिए मत भारी हस मानुଛି मतलब किसी सार्ट फार्ट भंगा है गोटे हाथ तो भांगी हेनी जमती आनी हैंगर सेमती सेमती पुलाक आणिकिना पूरे कि सब सफा कर गोटे हाथ सफा सफी कर भांगी पारि ना सेमती पूरे
କ'ଣ କରିବା ଏକୁଟିଆ ବାହାରେ ରହିଲେ ସେଇ ଅବସ୍ଥାଟି ହୁଏ। ଯାଉଛି ସେତିକି ଯାହା ଯେମିତି ବାଟରେ ଭାଙ୍ଗିକି ନେଇ ଆସୁଛନ୍ତି ଆଉ ବ୍ୟାଗ୍ରେ ପୁରେଇ ଆଉ ମାନେ ବ୍ୟାଗ୍ରୁ ଏଇନେ ଭଜା ବଢ଼ିଟେ ବାହାରିବ। ମାନେ ଭଜା ବଢ଼ି ନେଲେଣି 2 ମାସ ହେଲା। ମାନେ ମୁଁ ଯେଉଁଠି ବ୍ୟାଗ୍ରେ ଯେମିତି ପୁରେଇ ଦେଇଥିଲି ସେମିତି ହିଁ ସେ ବଢ଼ି ଅଛି। ମାନେ ସେ ବଢ଼ି ୟୁଜ୍ ହେଇନି, ସେମିତି ବ୍ୟାଗ୍ରେ ପଶିଛି ଆଉ। ଯିବା ଆସିବା ତ ଲାଗୁଛି 2 ମାସ ହେଲା। ମାସେ ହେବ ଯାଇଥିଲି ପୁଣି ଆସିଲେ ଇଏ ଚିଆ ସିଡ୍ ଦେଇଥିଲି। ମାନେ ଗୋଟେ ଖୋଲିକିନା ଏଠି ଥରେ କରିକିନା ଦେଇଥିଲି, ଆଉ ଗୋଟେରେ ସିଙ୍ଗ ଖୋଲା ହେଇଛି। ମାନେ ଯେମିତି ଯାଇଥିଲା ଜିନିଷ ସେମିତି ଆଉଛି ଘରକୁ। ମାନେ ଭଲ ପଳେଇ ମୁଁ ମୋର ପିଇଦେବି। ଏଠି ଆସିବ ବଢ଼ି ମାନେ ଭଜା ହେଇକି ବଢ଼ି ଯାଇଛି, ତଥାପି ଖାଇବାକୁ କଷ୍ଟ। ଯେମିତି ଯାଇଥିଲା ସେମିତି। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆଉ କ'ଣ ପଶି ଯାଉଛି ନା, ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ବଢ଼ି ଯେମିତି ଭାଜି ଦେଇଥିଲି ସେମିତି ଥୁଆ ହେଇଛି। ହଉ ଆମର କାମ ଚାଲିଯିବ ଆଉ କ'ଣ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଖରା ବେଳର 5ଟା ବେଳର ଭିଡ଼ିଓ। ଆକୁ ସଜାସଜାଡ଼ିକି ଥୋଇ ଦେଇକିନା ଯିବା। ପରି ତ ଆଜି କିଛି ଖାଉନି, ଯିବା ସନ୍ଧ୍ୟା ଦେଇଦେବା। ସନ୍ଧ୍ୟା ଦେଲା ବେଳକୁ କେହି ନାହାନ୍ତି। ପରିକି କାଖେଇକିନା ଏଠି ଠାକୁରଙ୍କ ଦେହରେ ଫୁଲ କାଟୁଛି। ମୋତେ ଫୁଲ ନ କାଟିଲେ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗେନି। ମୋତେ ଲାଗେ ସିଏ ଯେମିତି ଓଜନ ଲାଗୁଛି ଠାକୁରଙ୍କୁ। ଫୁଲ କାଢ଼ିଦେଲେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଫୁଲ ଦେଇଦେଲେ ସିଏ ତାଙ୍କର ଶାନ୍ତିରେ ଶୋଇବେ। ଆମେ ଆମ କାମ କରିବା ଆଉ। ତାପରେ ଗୁଡ଼ୁକୁ କହିଥିଲେ ତାକୁ ଇପି ଖାଇବେ ବୋଲି, ତା ପାଇଁ ଯାଇକିନା ସେ ଇପି ଆଣିଲେ। ଛୁଆ ତାଙ୍କର ଇପି ଖାଇଲେ, ଆଉ ଆମର ପକୁଡ଼ି ଛଣା ହେଲା, ଆମେ ଆମର ଖାଇଲୁ। ଆମର ରାତିରେ ହେଇଥିଲା ଭାତ, ତା ସହିତ କୋବି ଆଳୁ ତରକାରୀ। ସିଏ ଖାଇଲେ ରୁଟି, କ୍ଷୀର ଆଉ ଟମାଟୋ ଚକଡ଼ା ସେ କ'ଣ ଖାଇଲେ। ଏମିତି ଆମର ରାତିରେ ବିତିଗଲା। ଗରମ ହେଉଛି କ'ଣ କରିବା। କିଛି କରେଇଦେବେ ଛୁଆମାନେ କିଛି କରେଇଦେବେ। ଟେକା ହୁଏ